Ayan mga bossing, tapos na po mag-install ng GR7 dito po sa ADB 150 ni boss. Mode. On lang. On. Okay, dimmer. Dimmer, nahihinaan na lalakasan. Blinker. Nice. Blinker, Ayan, no? Slow blink. slow blinker. Nice. Bagal ulit. Steady. Okay. Nice. Solid. Patay. Nice. Patay sa pindot. Isang pindot lang. Okay. Palawanan ko ulit sir para mas mag-get. On. Dalawang pindot, blinker na bagal. Isang pindot, blinker pass. Pag dinalit mo ulit isang pindot, blinker na bagal. Tapos dalawang pindot, kasi ka na. Okay. Dito lang yan mga bossing sa Galaera Moto Gears.